은혜 받으실 하나님 말씀 누가복음 22장 Petikan Alkitab bagi khutbah pada hari ini adalah daripada Lukas 22 ayat 39 hingga 44. Yesus meninggalkan kota itu. Seperti biasa dia pergi ke Bukit Zaitun dan pengikut-pengikutnya menyertai dia. Apabila Yesus tiba di situ, dia berkata kepada mereka, "Berdoalah agar kamu tidak berdosa ketika menghadapi cubaan." Kemudian dia pergi lebih jauh dari tempat mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Dia berlutut dan berdoa, "Ya Bapa, jika boleh, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada aku. Tapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendak-Mu berlakulah." Mereka dari syurga datang kepadanya dan menguatkan dia. Kerana berat penderitaannya, Yesus makin tekun berdoa sehingga peluhnya seperti darah menitik ke tanah. Amin. 이마누엘 성가대 찬양과 BC 오케스트라 연주가 있은 후 당회장님께서 Saudara dan saudari yang saya kasihi, 하나님께서 기뻐하시는 기도에 대해 말씀드리겠습니다. minggu lalu kita telah meneliti 4 sebab untuk berdoa. Pada hari ini saya akan berkhotbah tentang sebab-sebab lain untuk berdoa dan meneliti jenis doa yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dahulu mari kita merumuskan khotbah pada minggu yang lalu. Sebab pertama untuk berdoa adalah untuk menyempurnakan kerajaan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Sebagai anak-anak Tuhan telah diselamatkan, seharusnya menjadi lumrah bagi kita untuk berdoa bagi mengembangkan kerajaan Tuhan serta menyempurnakan kerja Tuhan, seperti menyelamatkan jiwa, kebangkitan rohani dan pembinaan gereja yang baru. 해주시면 되지 않나요? 라고 생각되십니까? 하나님의 품으신 계획과 뜻이 이 땅에서 이루어져야 하지 않습니까? 그리고 이 땅에서 이루되 우리의 기도와 우리의 힘씀, 충성으로 이룰 때 그것이 우리의 상급이 되거든요. 하나님께서 그냥 천지만물 다 지으신 것처럼 홀로 이루신다면 우리에게 주어지는 것은 무엇이 있겠으며 인간 경작을 이루는 이유가 되지 않지요. 하나님의 일을 이루는 일꾼들, 주의 종들이 기도하며 행할 때에 하나님의 나라가 확장되고 그 일이 이루어지는 것입니다. 둘째로 영혼이 잘 되기 위해 기도해야 한다 했습니다. 우리가 성령을 받아 영이 살아났다 해도 매일매일 영이 성장해야 Yang kedua adalah untuk berdoa agar jiwa kita sihat. Walaupun kita menerima Roh Kudus dan roh kita hidup kembali, kita perlu berdoa untuk menerima kekuatan bagi roh kita. 하나님을 떠나게 만듭니다. 이 어둠의 힘을 이기고 Untuk bertumbuh setiap hari, si jahat dan iblis cuba mengawal manusia dan membuatkan mereka melakukan dosa untuk menjauhkan mereka daripada Tuhan. 마음을 결단했다 해도 기도하지 않으면 자신을 지킬 수 없으며 Untuk menang dalam melawan kuasa-kuasa kegelapan tersebut, kita mesti berdoa. Dan kita mesti berdoa lebih banyak lagi untuk menyingkirkan dosa. Jika kita tidak berdoa walaupun menerima rahmat dan mempunyai tekad, kita tidak dapat mengawal ataupun menyingkirkan dosa kita sehingga ke tahap menyumpahkan darah. Oleh itu penting untuk kita sentiasa berjaga-jaga dan berdoa. 시험을 가져다 줍니다. 그러나 깨어 기도하면 오는 시험도 미리 막을 수 있고 설령 시험이 왔다 해도 이내 물리칠 수가 있는 것입니다. 넷째로 범사에 하나님을 인정하고 맡김으로 모든 것을 위로부터 공급받기 위해 기도해야 한다 했습니다. 하나님의 자녀들은 이 세상을 살아가며 필요한 모든 것을 기도를 통해 하나님께 응답받을 수 있습니다. 자, 그렇다고 여기서 오해하시면 안 됩니다. 그냥 기도만 하고 있으면 하늘에서 음식이 뚝 떨어진다 이 말이 아니죠. 기도했다면 나아가서 열심히 Jangan ada salah faham. 내용을 아버지가 받으시고 지혜 주시고 능력 주셔서 Anda tidak boleh berfikir bahawa hanya kerana anda telah berdoa maka Tuhan akan memberikan jawapan kepada anda. Sudah tentu kita perlu menunjukkan usaha kita. Kita perlu menunjukkan perbuatan yang dapat menggerakkan hati Tuhan. 꼭 기억해야 될 것, 아버지 하나님께서는 우리의 필요한 육의 모든 것들을 다 응답해 주실 수 있는 능력 있는 분이시라는 걸 잊지 말아야 합니다. 이거는 Anda 아버지가 perlu tahu bahawa 해결해 주실 수 있어? Tuhan 이 mampu 문제는 melakukan 나는 apa 힘이 saja 별로 없는데 dan mampu 세상에서 menjawab semua doa kita. 지혜롭고 또 뛰어난 일들을 하고 싶은데 그러면 행함을 하면서 왜 어른이 된 이후에도 열심히 공부하고
그래서 내가 예전에 못했던 것들 이루시는 분들도 있거든요. 근데 그렇게 세상 사람은 자기의 노력의 허로 노력을 함으로 또 성과를 이루지만 노력했다 해도 성과가 100% 주어지지 않죠. 그런데 우리는 기도하는 하나님의 사람이라면 내 노력이 있다고 할 때 하나님의 능력이 임하시면 Di dunia ini 성과가 walaupun 100 아니면 manusia 그 berusaha 이상이 keras 되는 tidak 것. semestinya 이것이 akan 바로 기도의 berhasil. 위력입니다. 자, 그런데 이렇게 응답하시는 하나님이 계시다, 문제를 해결해 주실 Jika 수 kita berdoa, kita 있다라는 akan 것을 mencapai 압니다. hasil 그런데 yang 평소에는 lebih baik. 기도를 쉬다가 필요한 것이 있으니까 문제가 생기니까 그때서 기도한다면 Tuhan dapat 하나님께서 menyelesaikan masalah 응답해 kita. 주시겠습니까? 그렇지 않죠. 그런데 항상 깨어 기도하는 믿음 있는 성도가 심히 어렵고 힘든 일을 하나님께 구한다면 하나님은 신속히 Jika orang 응답해 Kristen yang 주시는 tekun 것입니다. bertekun dalam 이어서 berdoa 기도해야 하는 이유를 설명하겠습니다. 다섯째로 dan 성령의 충만함을 dengan perbuatan baik 지속하기 Tuhan 위해서 akan menjawab doa. 기도해야 합니다. Yang ketiga adalah untuk 기도하지 berdoa 않을 supaya 때 tidak terjatuh ke dalam 성령의 cubaan. 충만함을 잃게 되고 점차 하나님과의 교통도 끊기게 되며 Badani, 더 dunia 나아가 sekular dan dosa 성령이 meresap apabila 소멸될 수 Anda 있습니다. berhenti berdoa. 여러분 앞서 Anda 우리가 jatuh ke dalam 문제가 dosa 생길 때 dan tidak 기도하면 menerima 문제 perlindungan 해결되는 daripada Tuhan, 시간이 yang mana 오래 ketika 걸린다 itu si jahat 라고 mendatangkan 말씀드렸고, ujian. 항상 기도하는 사람이 아무리 큰 문제를 만났다 할지라도 하나님 앞에 기도할 때 신속히 응답받을 수 있는 이 차이가 쉬지 않고 Saya 기도했기 saya 때문이다라고 telah 말씀을 드렸습니다. memberitahu Anda 자, bahwa 기도는 tidak kira apapun 하나님과 하나님 masalah yang Anda 아버지와 hadapi, 자녀된 우리의 jika Anda 관계가 berdoa dan 계속 tekun, 유지되는 Anda akan 이런 mendapat jawaban. 끈입니다. 세상에서도 부모 자녀 안에 대화가 단절된 이런 Hubungan bapa 가정이 anak dengan 있죠. Tuhan 문제 아닙니까? adalah penting. 자녀가 부모님이 원하고 Jika 바라는 대로 행치 Anak dan 않고 bapa tidak 그리고 berkomunikasi, 집안에서도 maka 자녀의 masalah akan 공부는 berlaku. 따르지 않으면 부모님이 자꾸 뭐라 하실 거고 야단을 치실 거고 그러다 보니까 이 자녀는 Jika 그것도 anak-anak 짓을 tidak 하고 menjalankan 빚도 kewajipan 다물고 mereka, 또 기도 ibu bapa akan 막고 membebel dan 그러면 marah. 부모 자녀의 사이가 너무 멀어져 있는 관계가 되어지죠. 자, Jadi 그러다가 hubungan 우리가 mereka 큰 어려움을 menjadi 만나서 부모님께 teruk dan semakin 도움을 teruk. 청할 때 때로는 부모님 마음도 다쳐버렸기 때문에 그 필요에 응답을 안 해주실 수도 있어요. 그런데 평상시에 사이도 좋고 사랑의 관계가 있습니다. 어려움을 만나면 바로 부모님부터 찾을 것이고 부모님은 준비됐다 Oleh 싶을 itu, ibu 만큼 빠르게 bapa 응답해 주시지 않겠습니까? tidak mahu menyelesaikan masalah 기도가 anak 이렇게 apabila 하나님과 anak 우리의 menghadapi masalah. 관계가 돈독해지고 친밀해지는 그러한 방법임을 잊지 말아야 합니다. 그러니 우리는 쉽게 기도하면 성령 충만하다. 우리가 눈을 감고 기도한다고 하나님을 볼 수 있는 거 아니잖아요. 그런데 기도하여 하나님의 Begitu juga dengan 마음을 kehidupan doa 통달하시는 kita. 성령님께서 우리 안에 Apabila kita 계시는데 menutup mata dan 성령이 berdoa, 충만하면 아버지의 그 마음을 우리 가운데 전달해 주시고 또 우리가 성령 충만하면 우리가 일하는 일에 있고 아버지는 셋째 Jika 하늘, kita 넷째 mempunyai 하늘, kebenaran Roh 그 근본 Kudus, 하늘에 계신다 할지라도 성령의 감동감과 충만함을 우리의 그 모습을 아버지는 아시고 kita dapat 보시고 merasakan Roh 기뻐하시는 Kudus. 그래서 떨어져 있지만 떨어지지 않는 관계가 Dan berdoa 되는 것입니다. dengan doa yang menyenangkan hati 그런데 Tuhan. 기도하지 않아서 성령 충만함이 없을 때, 자 이럴 때는 어떠합니까? 시험이 오고 시험이 오면 이길 힘이 없고 또한 죄와 싸워 이길 힘도 없는 것입니다. Jika kita tidak 기도하지 않고 내가 mempunyai 성령 kebetulan Roh 충만하지 Kudus 않으면 여러분 안에 발생되는 문제가 너무 untuk 많아요. berdoa, 앞서서는 성령 충만 깨어 kita 기도하지 않으면 akan 시험을 만난다 말씀드렸죠. menghadapi banyak masalah. 지난주에. 자 그러면 깨어 기도하는 사람은 시험이 와도 이길 힘이 있고 혹여라도 시험이 왔을 때에 내가 조금 잘못된 길을 가도 금방 바른 길로 옮겨주시는 성령의 능력 인도를 받을 수 있는데 평상시 기도하지 Apabila 않고 기도하지 seorang itu 않는 berdoa menghadapi 사람은 masalah, 시험이 오면 깨우칠 수 없고 Tuhan akan memberikan 넘어지고 jawaban 쓰러져도 dengan 일어날 힘이 cepat 없고 baginya untuk 또 mengatasi 죄와 싸워 이길 힘도 ujian 없어요. yang 우리 dihadapinya. 주일이면 은혜 받습니다. 그리고 다짐도 합니다. 그런데 주중에 여러분 삶 속에서 왜 또 다짐했던 결단했던 내 마음과 달리 Pada hari 또 Ahad 내가 kita 죄를 짓고 있나요? mendengar khutbah dan kita 내게는 membuat 아직 tekad. 육체를 이길 힘이 없는데 Tapi apabila balik ke rumah, 내 마음과 내 육체를 다스리고 있는데 근데 그것을 이길 힘은 Anda 성령의 mungkin 능력밖에 없는데
mempunyai 불같이 기도하지 fikiran 않으면 badani dan tidak mendapat 이 육체의 kekuatan. 속을 다스릴 수가 없는 거예요. Kecuali kalau 그러면 Anda 여러분들이 berjaga-jaga dan 기도하는 그 berdoa, 오늘 제가 중심 다해 기도했다고 Anda 생각해 akan 보세요. dapat 그럴 때는요, 죄 안 지을 마음으로 충만하시지 않습니다. berdoa 그리고 경험해 보셨죠? dengan doa yang 야, 이제 menyenangkan 내가 hati 기도 Tuhan. 끝나고 돌아가면 미웠던 사람, 싫었던 사람 화평해야지. 내일은 내가 그 사람에게 좋은 말 해야지. 진짜 당장이라도 될 수 있을 것 같아요. 왜? 성령이 충만하니까. 그런데 문제는 기도를 마치고 나서 내 삶으로 돌아갔을 때는 기도했던 그 능력이 100% 발휘되지 않을 때가 있지요. Anda 왜? mungkin 내 죄의 bersungguh-sungguh 소욕이 apabila 너무 berada 크기 di gereja 때문이죠. ataupun 그만큼 apabila 오랫동안 berdoa di 내가 gereja. Tetapi 죄와 apabila Anda 죄성이 kembali 내 kepada 안에 kehidupan 자리 잡고 seharian 죄를 짓고 Anda, 살았고 또 아직도 내 안에 Anda 육신의 mungkin 생각 gagal 속에 untuk 사단의 hidup dalam 통로가 iman. 열려 있으니까 그래요. 그러니 더 많은 기도를 또 쌓고 또 삶 속에서도 기도하지 Oleh 않은 itu 그 Anda 시간도 perlu 기도했던 menimbun 내용들을 lebih banyak 떠올리면서 doa. 기도를 지켜나간 이게 같이 어우러지면 Anda 빨리 perlu mengingatkan 선결될수록 diri 더 Anda 죄를 tentang 버릴 수가 있는데 kandungan doa Anda. 어쨌든 가장 중요한 여러분들의 죄와 싸워 이길 힘도 기도하여 성령 충만할 때 가질 수 있는 것입니다. 하나님의 일도 기쁨과 감사함으로 해야 하는데 이 또한도 성령 충만할 때 바로 기도할 때에 가능한 것입니다. 하나님의 일을 이루는 일꾼들 일을 하는데 불평 불만이 가득하고 일꾼들이 충만하고 안 충만하고 Pekerja gereja, apabila Anda menjalankan tugas 성도들이라고 untuk 하면 Tuhan, 충만하고 충만하지 않고가 말에서 얼굴에서 나오게 되거든요. 여러분 스스로도 그거 항상 sama ada 점검하셔야 dipenuhi 됩니다. oleh Roh 자, Kudus 그런데 atau tidak, 그분이 깨어 기도하고 있다면 dapat dilihat 뭐 melalui 늘 부탁하고 싶으면 kata-kata atau perbuatan Anda. 할 수 있습니다. 고백하죠. 근데 성령 안 충만해요. 기도가 좀 식어졌고 기도를 중심 다해 하지 못하고 라고 해요. 또 육신의 생각 받아들여서 또 죄의 담 잊고 하면 성령 충만하지 않으니까요. 무슨 일을 시키려고 하면 눈치 봐야 되고 저 사람이 지금 안 충만한 것 같은데 일을 시키면 못한다고 할 거 관한다고 하지 않을까? 걱정이 되죠. 그러면 그런 일꾼들한테 일을 부탁하겠습니까? 일 부탁 못하죠. 근데 성령 충만해요. 그래서 언제든 아멘이고 행복하고 기뻐요. 그런 분들이라고 하면 또 부탁하고 Jika seseorang 또 pekerja gereja dipenuhi oleh Roh 마음으로도 Kudus, 감사한 마음으로도 dia 또 akan 그래서 dengan 또 gembira 부탁할 수 있어요. 자, 나는 melakukan 어떤 사람인가 apa-apa yang diminta oleh orang 생각해 lain. 보아야 합니다. 그리고 무엇보다 우리가 똑같이 하나님의 일을 하더라도 기쁨과 감사로 하면 상급이요. 그렇지 않고 Apabila 억지로 kita melakukan 힘들게 아니 왜 kerja 나 혼자 일을 untuk 해야 Tuhan, 돼? 도와주지 kita perlu 않고 melakukannya 자, 이러고 dengan 있다면 sukacita 그건 상급이 아니기 때문에 dan 우리는 kesyukuran. 충성했다. 하나님의 일을 했다라고 할 수가 없어요. Anda tidak boleh 그럼 어떻게 해야 된다고요? mengeluh. 기도하여 성령의 충만함을 힘입어야 Oleh itu 똑같은 kita 일을 perlu 하고도 sentiasa 상급이 berjaga-jaga dan 되어지고 berdoa 또 dalam 사랑받고 melakukan 인정받을 수 kerja 있는 untuk 것이죠. kerajaan Tuhan. 여러분 모두가 성령의 충만함 속에 아버지 기쁘시게 하는 또 서로 안에도 위로와 힘이 되는 우리 모두가 되면 Saya berharap Anda 좋겠습니다. semua akan menjalankan 따라서 tugas dan 성령의 충만함을 입는 menyenangkan 것은 hati 모든 Tuhan dan dengan 영의 일을 함에 kebenaran 있어서 Roh Kudus. 원동력이 되는 것입니다. 더 나아가 불같은 기도를 통해 성령의 감동, 감화, 충만함을 입게 되면 사람의 능력으로 할 수 없는 것이라도 하나님의 Kebenaran Roh 능력을 Kudus 힘입어 이루어낼 수 있습니다. memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalankan 네, tugas. 나는 지식이 졸한데요? 아니요. 하나님의 능력이 힘입으면 무엇을 보고 Walaupun 들어도 Anda orang 그것이 Kristen baru, 금방 Anda mungkin 깨우쳐지고 berkata, 깨우쳐진 거 Anda 잊지 않고 saya 또 kurang 지혜 주시고 명철함 pengetahuan. 주시면 그 자그마한 것들로도 Tapi 다른 것에 내가 tidak 적용해서 begitu. 뛰어나게 일할 수 있는 거예요. 그 모든 세상에서도 Jika Anda 뛰어난 berdoa dengan 사람들을 위해 sungguh-sungguh, 꽤 기도해야 합니다. Anda akan dipenuhi 원수마귀 사단도 감히 dengan 어찌할 수 ilham oleh 없게 Roh 되며 Kudus dan dapat 비록 menjalankan tugas Anda dengan baik. 초신자라 할지라도 이러한 성령의 감동, 감화, 충만함을 입을 때는 Walaupun Anda orang Kristen baru, setiap doa Anda akan mendapat jawapan daripada Tuhan. 지난주도 말씀드렸지만 초신자가 야 이제 왔는데 Jika Anda dipenuhi oleh Roh 굉장히 Kudus, 좋다. 믿음의 반석에 선 것 같고 믿음의 4단계에도 들어간 것 같고 그러한 응답을 축복을 막 척척 받아가는 것이 Orang Kristen baru 성령의 kadang-kadang mempunyai 충만함 iman 속에 yang 기도하기 때문이고 그 성령의 충만함을 입는 것은 kuat, 죄가 있어도 seolah-olah 죄성이 mereka 있어도 berada pada tahap 구원받을 iman 그 keempat. 기쁨, 그 첫사랑이 지금 행복하니까 이렇게 기도하고 말씀대로 살려고 Oleh sebab 힘써도 mereka 죄성이 있어도 선결되지 dipenuhi 않았어도 dengan 그 rasa 성령의 gembira 충만함이 mendapat 계속 keselamatan. 운영되니
기도에도 응답받고 모든 삶이 행복하고 기뻐서 이 영의 단계에 들어간 Mereka 사람처럼 mendapat kebenaran Roh 믿으라는 Kudus, 거죠. jadi mereka sentiasa mendapat jawapan bagi doa mereka. 것뿐만이 아니고 그 상태는 정말 믿음의 4단계에 들어간 것 같은 삶이요 모습인 거예요. 아버지가 보실 때에도 그러니 척척 응답해 주시는 거죠. 근데 그게 온전하게 유지되지 않는 것 이것이 아직 영의 Atas sebab 사람이라 itulah 말할 수 Tuhan 없는 menjawab doa 것이고요. mereka. 그러니 기도가 얼마나 중요한지 우리는 알아야 합니다. 자, 여섯째로 하나님과 교통하며 Ini 성령의 menjelaskan betapa 음성을 pentingnya 듣고 doa. 인도를 받기 위해 기도해야 합니다. 예레미야 33장 3절에 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 Sebab keempat adalah untuk mengakui dan mempercayakan segala-galanya kepada Tuhan dan berdoa untuk menerima segala-galanya dari syurga. Anak Tuhan dapat menerima jawapan untuk segala-galanya yang diperlukan oleh mereka di dunia ini melalui doa. Jika anda biasanya tidak berdoa dan hanya berdoa apabila anda memerlukan sesuatu, bagaimana anda dapat menerima jawapan? Namun begitu, jika seseorang menjalani kehidupan Kristian dan tekun yang sentiasa berjaga-jaga dan berdoa membuat permintaan di hadapan Tuhan mengenai situasi yang sukar, Tuhan akan memberikan respon yang cepat. Marilah kita meneruskan sebab-sebab untuk berdoa. Kelima, kita harus berdoa untuk berterusan diisi dengan Roh Kudus. Ketika kita tidak berdoa, kita kehilangan kepenuhan Roh Kudus. Siapa perlahan komunikasi dengan kita dan Tuhan terhenti dan Roh Kudus juga akan terpadam. Jika kita tidak berdoa dan tidak diisi dengan Roh Kudus, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk mengatasi apa-apa ujian. Kita juga akan kehilangan kekuatan untuk melawan dosa. Kita tidak akan dapat melakukan kerja Tuhan dengan sukacita dan rasa syukur. Diisi dengan Roh Kudus merupakan kekuatan dalam melakukan semua kerja rohani. Jika anda mendapatkan inspirasi dan kebenaran Roh Kudus melalui doa yang tekun, anda dapat dikuatkan oleh Tuhan untuk mencapai bahkan apa yang tidak mungkin oleh manusia. Si jahat dan iblis tidak berani melakukan apa-apa pun. Bahkan jika anda adalah orang Kristian baru, setiap doa dapat dijawab ketika anda dipenuhi ilham Roh Kudus. Keenam, kita harus berdoa untuk berkomunikasi dengan Tuhan, mendengar suara Roh Kudus dan menerima bimbingannya. Yeremia 33 ayat 3 menyatakan, bersurat kepadaku maka aku akan menjawab. Aku akan memberitahu engkau hal-hal yang indah dan mengagumkan yang belum engkau ketahui. Dengan kata lain, kita dapat menerima jawapan. Berkomunikasi dengan Tuhan dan mempelajari hal-hal yang indah dan mengagumkan yang sebelumnya tidak kita ketahui ketika kita berseru kepada Tuhan dalam doa. Banyak tokoh dalam Alkitab berdoa kepada Tuhan lalu mereka mendapat penglihatan, menerima wahyu, bahkan mengetahui masa depan dengan lebih awal melalui komunikasi yang tekun. Ketika Nabi Daniel berpuasa dan berdoa, Tuhan mengirimkan utusan untuk memberitahunya tentang masa depan. Rasul Yohanes berdoa terus-menerus di Pulau Patmos dan dapat menerima wahyu daripada Tuhan. Hanya ketika kita berdoa seperti ini, kita dapat berkomunikasi dengan jelas dengan Tuhan juga. Jika kita ialah anak Tuhan, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan Bapa melalui doa. Sebagai seorang anak Tuhan yang telah menerima Roh Kudus, adalah wajar bagi kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus dan menerima bimbingan. Tentu sahaja semakin anda memupuk hati dengan kebenaran, semakin anda dapat mendengar suara Roh Kudus. Namun begitu, anda perlu berdoa dan diisi dengan Roh Kudus untuk dapat mendengar jelas, mendengar suara yang mengendalikan hati kebenaran dan menerima bimbingan. Namun begitu, mendengar suara Roh Kudus tidak selalu bermaksud bahawa anda menerima bimbingan Roh Kudus. Jika anda menerima suara Roh Kudus, anda harus taat pada suara itu untuk menerima bimbingan Roh Kudus. Walaupun Roh Kudus mengawal, anda tidak dapat berhasil di bawah bimbingan Roh Kudus jika anda tidak taat. Untuk mendengar suara Roh Kudus dan menerima bimbingan, anda harus berdoa dan diisi dengan Roh Kudus. Ketaatan datang dengan mudah apabila anda dipenuhi Roh Kudus. 작년 성도님들이 예전에 세상에서 내가 음주를 하다가 술을 마셨는데 이제 교회 다른 데 이렇게 신앙생활을 했는데 술을 못 끊었어요. 그런데 이 제단에 와서 성령의 충만함을 입고 성령 받고 성령의 충만함을 받고 내가 이 술을 끊을 수 있었어요. 이거는 세상에서 볼 때는 굉장히 큰 결단 아니겠습니까? 그런데 내 결단을 넘어선 성령의 능력으로 그리할 수 있었단 말이에요. 근데 그만큼 성령의 충만함을 입었으니까 가능했던 일. 또 어떤 경우는 내가 혈기가 많았는데 혈기를 많이 버렸어요. 뭐 100% 다 버렸다 말할 수는 없지만 혈기가 100이었던 게 야 50%는 내가 버렸는데 Ada orang yang panas baran, tapi dengan bimbingan Roh Kudus mereka dapat mengikirkan 그래서 그 시간에 이렇게 내가 이거는 perasaan panas baran mereka. 라고 하는 것들이 있어요. Ada juga orang yang 그럴 때를 뒤돌아보면 kaki botol, 기도했을 것이고 tapi dengan datang ke gereja ini dan dengan menerima bimbingan Roh Kudus, mereka tidak lagi minum minuman keras. 깨우칠 수 있습니다. 자, 그런 것처럼
이제 다시 결단하면 됩니다. Anda akan 여러분, mendapat 우리 안에 kesedaran 결단하는 게 한두 dan 가지만 juga 있는 게 아니거든요. berubah 그래서 성결을 우리가 때로는 양파 dengan 껍질을 bimbingan Roh 벗긴다고 Kudus. 표현할 때도 있는데요. 양파 껍질을 하나하나 벗겨서 알맹이를만 딱 얻는다면 Seperti 한 mengupas 장한 kulit 장을 bawang. 벗겨내듯이 우리 안에 있는 죄 모양들이 왜 이렇게 악의 Kita 영향을 perlu 받는지 mengupas setiap lapisan 생각하십니까? kulit bawang, 그런데 버리지 않고 있으면 yaitu 너무 많게 menyingkirkan 느껴지는 것이고 setiap bentuk 뒤를 kejahatan 돌아볼 때 dalam 내가 diri kita. 큼직하게 어떤 계기로 이런 큰 변화가 있었고 이런 죄가 이렇게 많이 버려졌던 때가 있었고 그때는 불같은 기도가 또 금식이 애절한 사모함이 있었고 그런 노력이 있었구나라는 것을 깨우칠 수 있을 텐데 다시 한번 그런 도전으로 그리고 이제는 Hanya 쉬지 dengan 않는 berdoa dengan 기도로 tekun dan sungguh-sungguh, 성결로 이루어가시면 좋겠습니다. tak 또 Anda perlu 기도할 berdoa 때 분명 성령의 secara 음성을 berterusan. 음성을 여러분들이 들으세요. 네, 성령의 음성을 전에도 말씀드렸지만 Anda juga perlu mendengar suara Roh 알아듣이 Kudus. 한쪽은 들리지 않는다고요. 그러니까 기도하다 보면 여러분 마음 안에 뭔가 딱 주관이 오는 거예요. Roh Kudus tidak 그런 것이 berbisik, 성령의 음성이에요. 내가 싫었던 사람 저 사람 tapi Anda mendapat ilham daripada Roh Kudus. 사실 내 생각으로는 그럴 수 있는 능력이 마음에 안 들었는데 기도하다가 뭐 꼭 그 사람을 놓고 Dan kemudian 기도하는 Anda 건 아닌데 기도하다가 mendapat rasa damai dengan orang yang Anda benci. 내가 그 사람을 사랑하고 용서해야지. 아니 전에는 내가 옳다고만 주장했는데 그게 Apabila Anda 아니구나. menyanyikan lagu pujian, Anda 내가 merasakan 이렇게 bahwa 담을 Anda 쌓고 있어서 무슨 소용이 있는가? memaafkan orang 용서하면 lain. 되는 것을. 자 이렇게 만약에 마음의 주관을 받는 이게 바로 성령의 음성입니다. 자 그런데 문제는 Anda 그걸 mau 순종해서 mengampuni orang lain. 행해야 되는데 순종하는데도 또 기도에 힘이 필요한 거예요. Itulah ilham daripada Roh 잘 Kudus. 모르실 때는요. Anda 마음 perlu 안에 막 mentaati 썩 ilham 주관하고 dan bimbingan daripada Roh 마음을 Kudus. 들었어요? 그럼 기도 끝나고 나면 그렇게 되는 줄 아세요. 근데 Apabila Anda mendapat ilham daripada Roh Kudus, 간절한 기도로 행할 능력도 여러분들 받아내셔야 돼요. 그리고 기도가 Anda harus berdoa dengan lebih teguh untuk dapat bertindak menurut ilham Roh Kudus. 행함에 있어서도 여러분들의 노력이 Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi Anda untuk melakukannya. 기도를 끝나고 막 그 Hanya 사람을 dengan 만나서 itu, 사랑스럽게 보여요. Rasa benci dalam diri 그런데 Anda 잠을 akan 자고 나오나 disingkirkan. 아니면 며칠 후에 그 사람을 만나고 또 그 사람을 만날 때도 Anda 내가 akan 이제 melihat 사랑해야지 bahwa 마음의 준비를 orang 하고 yang Anda 만났는데 benci sesungguhnya 아니 그럴 때면 더 kelihatan 입에 comel, 나오는 말이 거칠고 tak indah 나를 pada pandangan 찌르는 Anda. 말을 하니까 또 마음이 상하면 기도했던 내용이 사라져요. 그만큼 기도가 더 필요한 것이죠. 그래서 우리가 말하지 않습니까? 기도가 쌓이고 쌓여서 응답받을 때라고 표현하기도 하는데 능력이 내가 그만큼 오기 위한 기도를 여러분들이 쌓아놓으시고 또 삶에서도 Anda perlu 힘써 berdoa 행함, 바로 untuk mendapat 순종도 kekuatan. 쉽게 이룰 수 있는 것이 기도의 위력입니다. 자, 일곱째로 육신의 생각을 Anda juga 깨뜨리고 perlu mendapat 순종하기 kekuatan 위해서 dapat doa. 기도해야 합니다. Ketujuh, 로마서 8장 kita harus berdoa 10절에 untuk menghancurkan 육신의 pemikiran 생각은 badan dan 하나님과 taat. 원수가 되는 Roma 8:7 이는 하나님의 mengatakan, 법에 seseorang yang pikiran 굴복하지 dikuasai oleh tabiat 할 manusia 수도 menjadi musuh 없음이라 Allah. 말씀하고 Orang itu tidak 있듯이 mentaati hukum 육신의 Allah 생각이 dan 있으면 sebenarnya tidak 하나님의 dapat 뜻에 mentaati 순종할 hukum 수가 Allah. 없습니다. Jika Anda mempunyai 내 pemikiran 생각과 badani, 이론이 Anda tidak dapat 맞게 mentaati 되고 kehendak 자기 Tuhan. 생각에 맞지 않는 일에 Anda 대해서는 beralasan pemikiran dan 육신의 teori 생각이 Anda. 공헌돼요. 자기 Ketika 유익을 hal-hal 쫓아 tidak sesuai dengan 행동하지요. perspektif Anda, 그러나 pemikiran 하나님의 badani Anda 역사는 bangkit lalu 무에서 Anda 유를 bertindak 창조해 berdasarkan 내는 kepentingan 것으로 pribadi Anda. 참으로 순종할 수 없는 Kerja 것을 Tuhan adalah 순종할 tentang 때 menciptakan sesuatu 역사가 daripada 일어나게 kekosongan. 됩니다. Untuk kerja 그런데 Tuhan terjadi, 순종, kita 기도하지 perlu 않으면 mentaati apa yang tidak dapat kita 순종이 taati. 나올 수 없다고 Jika Anda 했죠. tidak berdoa, 때로는 ketaatan 당연히 yang 순종할 수 sejati 있는 tidak dapat 일에도 ditunjukkan. 순종이 나오지 않게 Kadang-kadang ketaatan tidak 내가 berlaku 순종 dalam aspek 추구하지 di 않는 mana ketaatan secara 육신의 alamiah 생각, sepatutnya 불편함이 berlaku. 앞서면 당연히 할 수 있는 것도 안 하더라는 것입니다. 또한 순종한다 하면서도 자신의 생각 가운데 엉뚱한 행동이 나오게 되며 오히려 하나님의 뜻과 반대로 행할 수도 있습니다. 그러므로 육신의 생각을 깨뜨리고 순종할 수 없는 것에도 오직 Walaupun Anda mengatakan 아멘과 bahwa Anda 예로서 taat, Anda mungkin 순종하기 bertindak menurut 위해서는 pemikiran Anda sendiri yang bertentangan dengan 불같이 kehendak 기도해야 Tuhan. 하는 것입니다. Penting untuk berdoa 그리고 dan 이런 teguh 기도를 agar 통해서라면 dapat mengingkirkan 순종을 pemikiran 해도 badani 억지로 dan 하는 taat 것이 아니라 dengan mengatakan 로마서 ya dan 8장 amin. 6절에 Bahkan dalam 육신의 situasi di mana 생각은 keadaan 사망이요 sukar untuk 영의 dilakukan. 생각은 생명과 Doa seperti ini membawa kepada 평안이라 ketaatan rohani yang datang 말씀한 daripada 대로 hati, 생명과 kehidupan dan 평안한 kedamaian. 가운데 Bukannya 마음 ketaatan 중심에서 yang 우러나오는 dipaksa. Seperti yang 영적인 tertulis dalam 순종이 Roma 나올 수 8:6. 있는 것입니다.
Jika fikiran kamu dikuasai oleh tabiat manusia, hal itu mengakibatkan kematian. Tapi jika fikiran kamu dikuasai oleh Roh Allah, Allah akan mengaruniai kamu hidup dan kedamaian. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada minggu lalu dan minggu ini, kita telah meneliti 7 sebab untuk berdoa. Doa ialah perkara yang harus kita lakukan sebagai manusia yang hidup di dunia yang diperintah oleh kegelapan. Kita harus berdoa tanpa henti sehingga hari Tuhan Yesus kembali untuk memerangi kegelapan dan menang. Kita harus berdoa untuk memenuhi kehendak Tuhan dan memperluas kerajaan Tuhan. Melalui firman hari ini, semoga anda dengan jelas memahami sebab dan tujuan berdoa. Terus-menerus memeriksa diri anda sendiri dan berdoa tanpa henti. 혹여 기도하는데도 하나님께서 기뻐 받으시는 기도와 그렇지 못한 기도가 있는가 하며 의아하실 수도 있습니다. Penting untuk mengetahui bagaimana cara untuk mempersembahkan doa yang menyenangkan hati Tuhan. Anda mungkin tertanya-tanya jika ada setengah doa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam interaksi manusia sekalipun, terdapat percakapan yang sopan dan mengharukan. Terdapat juga masa apabila kata-kata orang menyakitkan hati orang lain. Penting untuk memahami bahawa hati, sikap doa dan jumlah kandungan yang menyenangkan hati Tuhan dalam doa adalah berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Apabila anda mempersembahkan doa yang menyenangkan hati Tuhan, yang menggerakkan hati Tuhan, lebih mudah untuk anda menerima jawapan. Oleh itu, apabila kita berdoa, kita perlu memahami dengan jelas kehendak Tuhan dan mempersembahkan doa yang menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat mendalami jenis doa yang menyenangkan hati Tuhan melalui cara bapa moyang iman dalam Alkitab berdoa di hadapan Tuhan. Petikan pada hari ini memberikan tumpuan kepada cara Yesus berdoa. Sebagai anak Tuhan, Yesus lebih mengetahui kehendak Tuhan berbanding dengan sesiapa pun. Kita dapat dengan mudah memahami kehendak Tuhan jika kita melihat cara Yesus berdoa di hadapan Tuhan. Tujuan mencatatkan doa Yesus yang terperinci adalah untuk menunjukkan contoh doa yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan berfokus pada petikan Alkitab pada hari ini, marilah kita meneliti jenis doa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, jenis pertama, doa yang Tuhan ingin adalah kita berdoa secara biasa menurut kelaziman. 그런데 이처럼 습관을 쫓아 기도하는 것은 예수님뿐만 아니라 많은 믿음의 선진들도 그러했습니다. 예를 들어 다니엘서 6장 10절에 다니엘은 Ayat 39 dapatkan pada hari ini menunjukkan bahawa bagaimana Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa seperti kelazimannya. Bapa moyang iman yang lain juga berdoa menurut kelaziman. Berdoa menurut kelaziman digambarkan dalam Daniel 6:11, di mana Daniel berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem, dan di dalam Kisah Rasul-Rasul 3:1, di mana Petrus dan Yohanes, Rasul Yesus, berdoa pada waktu-waktu tertentu. Oleh itu mengapakah kita perlu berdoa selalu menurut kelaziman? 때로는 이 습관을 쫓아 식사해야 한다라는 중요성을 모를 때가 있습니다. 건강하니까, 아직 젊으니까 식생활을 그냥 아무렇게나 먹고 싶을 때 먹고 먹기 싫으면 안 먹고, 또 시간대도 마찬가지고, 뭐 이렇게 식생활의 중요성을 습관적인 식생활의 중요성을 Marilah kita menggunakan tubuh manusia sebagai analogi bagi menjawab soalan ini. 그로 인해 건강을 이제 해치게 되는데 당장은 모르더라는 거죠. 근데 이제 작년 성도님들은 이런 중요성을 이제 느끼고 아실 때가 Tubuh kita mengekalkan kesihatan apabila kita secara rutin mengambil nutrien. 위장이 이미 망가져 버리거나 하면, 근데 또 문제는요, 이게 식생활이라는 것도 Yang menyediakan tenaga yang mencukupi untuk aktiviti dan membantu metabolisme tubuh berfungsi. Namun begitu, apakah yang terjadi jika anda mengabaikan perkara ini dan sering terlepas makan atau mempunyai diet yang tidak teratur? Hal ini merosakkan perut dan membuatkan metabolisme tubuh merosot, lalu mempengaruhi sistem pencernaan. Hal ini juga boleh menyebabkan tubuh menjadi lemah. Hal ini boleh membawa kepada sistem imun yang lemah dan membuatkan tubuh mudah terdedah kepada penyakit. Ia juga boleh
mengancam nyawa. 앞서 말씀드린 대로 큰 어려움과 Begitu juga dengan 문제와 doa. Doa 하나님께 membolehkan 부탁해도 kita menerima 우리가 kekuatan 부탁하더라도 rohani daripada Tuhan. Sama seperti kita secara rutin 기도하지 makan untuk 않고 memberikan tubuh 내 맘대로 kekuatan dan tenaga 살다가 fizikal, 때문에 큰 kita 문제가 juga perlu berdoa 생겨요. selalu mengikut 어떤 분들은 kebiasaan 기도받은 게 untuk 쭉 memastikan 응답받는데 kekuatan 나는 rohani 문제 diberkatkan 해결을 secara 계속해서 응답 못 berterusan. 받고 문제 Jika 해결이 anda 안 tidak 되는 berdoa 것이 mengikut 그런데 kelaziman, 기도하지 않는 것이 담이 돼요. rahmat dan kuasa daripada Tuhan tidak dapat diberikan kepada anda. Boleh kehilangan kepenuhan Roh Kudus, 꼭 기억해야 합니다. membawa kepada kesusahan. 식사를 자주 Dan 거르고 apabila anda berhadapan dengan ujian dan cubaan, anda tersandung. Itulah sebabnya Yesus memberitahu kita dalam Matius 26:41 untuk berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak mengalami cubaan. 그러다 보면 질병에 대한 저항력도 약해져서 여러 가지 병에 시달리게 되고 심지어는 생명까지도 이룰 수 있지요. 그 생명까지 이룰 수 있는 뭐 위장병 이런 것들이 젊었을 때 식생활을 대충 해서 그렇다라고 의사 선생님들이 말을 해도 당장은 받아들이지 않는 이러한 모습들처럼 기도 생활도 마찬가지라는 것입니다. 기도는 우리로 하여금 하나님께로부터 영적인 힘을 공급받을 수 있게 해줍니다. 따라서 규칙적인 식사를 통해 육적인 힘을 공급하듯이 습관을 쫓아 기도함으로 영적인 힘이 끊이지 않고 공급되도록 해야 하는 것입니다. 습관을 쫓아 기도하지 않으면 하나님께로부터 은혜와 능력이 공급되지 않으므로 성령의 충만함도 잃고 마음이 곤고해집니다. 그러다 보면 마음을 지킬 수 없으므로 죄의 유혹에 쉽게 빠져버리는 것이지요. 그러니 시험과 환난을 만나면 결국 넘어지고 마는 것입니다. 그러므로 예수님께서는 마태복음 26장 41절에 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라 하신 것이지요. 그런데 많은 교인들이 기도하고 싶으면 하고 하기 싫으면 하지 않습니다. 충만할 때는 기도하지만 몸이 피곤하거나 졸리면 기도하지 않는다거나 Namun begitu banyak orang hanya berdoa jika mereka mahu berdoa dan tidak berdoa jika mereka tidak berasa mahu berdoa. Anda dapat melihat orang berdoa apabila mereka penuh dengan roh dan tidak berdoa ketika letih atau lesu. Setengah orang berdoa apabila mereka gembira dan bersyukur, tapi tidak berdoa semasa ujian atau kesusahan kerana mereka telah menjadi putus asa atau tanpa kekuatan. Dalam situasi lain terdapat orang Kristian yang biasanya tidak berdoa, tapi hanya berusaha untuk berdoa apabila mereka berhadapan dengan ujian dan kesusahan. Namun begitu, jika anda terus berdoa setiap hari, Tuhan akan membantu anda mengatasi sebarang kesusahan Namun begitu, jika anda terus berdoa setiap hari, Tuhan akan membantu anda mengatasi sebarang ujian yang mungkin tiba. Anda akan dapat memahami dengan jelas kehendak Tuhan dan tidak diperdayakan oleh iblis walaupun anda berhadapan dengan ujian kerana anda telah mengumpulkan kekuatan rohani. Kehendak Tuhan bagi anak-anak yang dikasihi adalah untuk menerima kuasa Tuhan dan mengatasi kegelapan di dunia dengan berdoa dan hati, tidak kira apa-apa keadaan. Kemudian kita dapat mengaku dengan kerinduan untuk mendapatkan mahkota kebenaran sebagainya. Itu tulisan 2 Timotius 4:7. Kita dapat mengaku, aku sudah berusaha dengan sebaik-baiknya dalam perlombaan dan aku sudah sampai di garis akhir. Aku tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Semoga setiap orang yang mendengar firman ini berdoa mengikut kelaziman dan tanpa henti. Jika anda seorang Kristen baru, doa dapat menjadi kebiasaan apabila anda terlebih dahulu memperuntukkan masa untuk berdoa secara tabiat. Kemudian jumlah doa juga dapat meningkat. Apabila anda berdoa secara tabiat mengikut kelaziman, anda dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan menjalani kehidupan yang sejahtera. Jenis doa kedua yang diinginkan Tuhan ialah kita berlutut ketika berdoa. Ayat 41 dalam petikan pada hari ini merakamkan adegan di mana Yesus berlutut dan berdoa. Adalah biasa bagi orang untuk berlutut dengan rendah hati dan berdoa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa untuk perkara-perkara yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan manusia semata-mata merupakan kelaziman bagi manusia. Satu lagi sebab untuk berlutut semasa berdoa adalah bahawa hati kita menjadi berfokus dan kita dapat berdoa di hadapan Tuhan dengan tekun. GCN 방송을 통해 기도하려고 하다 보니 잘 안 되신다는 분들도 있고 또 때로는 또 주변 이유 때문에 부르짖어 기도하지 못하니 Tetapi apabila orang 아니면 충만하게 기도하지 못하고 berdoa melalui
우리가 코로나를 피해가 많이 GCN 받는단 ataupun berdoa secara atas salian. 또 함께 모이지 못하고 내 스스로 해야 된다라고 하는 Kehidupan 그것 doa 때문에 mungkin 내가 충만히 기도를 mulai 못해서 padam 이런 문제 저런 문제 여기 berbanding 가깝고 dengan 저기 berdoa di 가깝고 gereja dengan 이런 kebenaran Roh 문제 Kudus. 갈등들 많이 보지 않습니까? 그러니까 기도가 그만큼 중요하다는 것 우리가 잘 느낄 수 있고 또 이렇게 함께 모여 기도하는 게 얼마나 우리에게 Ada orang 위기가 tidak dapat berdoa dengan tekun 이 재단에서 신앙생활하는 게 dan 때로는 penyakit 어렵고 menimpa 힘들게 mereka. 느껴지거나 아니면 이렇게 매여서 모든 Oleh 사람이 itu, 매이다라고 말하듯이 Anda perlu mencoba 그래서는 untuk 더 편하게 berdoa 신앙생활하겠다라고 bersama-sama 선택하는 di tempat 분들도 ibadat. 듣고 보셨습니까? 그런데 이 기도 하나만 하더라도 이게 뭐 우리가 습관을 쫓아 기도할 때는 어려운 줄 몰랐잖아요. 그냥 성전에 밤마다 오는 거 당연한 줄 알았고 금요철야 11시부터 새벽 Jika kita 4시까지 berdoa 하는데 그렇게 mengikut kelaziman, 내가 kita tidak 컨디션이 merasakan 그래. bahawa 몸 상태가 masa berdoa 피곤하면 itu sesuatu 새벽에 yang 졸릴까. susah untuk kita 그러면 lakukan. 금요일 날 저녁을 여러분들이 놀지 않고 잘 보내실 수 있겠죠. 여러 가지로 우리가 신앙 안에 집중하면서 살고 그것이 힘들다 생각 안 했어요. 그런데 이 빗장이 풀어지니까 여러분 스스로 할 수 Kita 있을까요? berfokus kepada kehidupan iman kita dan kita tidak merasakan bahawa berdoa merupakan sesuatu yang 교회에서 menyusahkan. 이렇게 모은다라는 게 얼마나 여러분에게 도움이 됩니까? 그래서 여러분들 메인은 족쇄가 아니라는 건 잘 느끼셨죠? betapa bermanfaatnya untuk kita berkumpul di gereja dan berdoa bersama-sama. 조금은 강하게 이끌어 오실 필요가 있어요. 왜? 사람의 자유의지로는 Berdoa ialah sesuatu yang menggembirakan. 않거든요. 나쁜 습관대로 계속 살고 싶은 게 사람의 모습이에요. 또 그렇게 가면 육적으로도 발전할 수 없듯이 영적으로도 마찬가지인 것처럼. 자, 우리 안에 이렇게 깨어 기도할 수 있는 재단, 습관을 쫓아 기도하는 Jika 그런 재단 되게 하시고 또 이 seseorang masih terikat dengan tabiat lamanya, 감사합니까? dia tidak dapat bertumbuh dalam iman. 마음을 모으면 기도할 수 있다라는 거. 이 재단의 자랑거리 아닙니까? Betapa kita harus bersyukur kerana kita dapat 여러분들의 berdoa bersama-sama 습관을 잃어버리셨다면 melalui 그 이거는 perjumpaan doa dan 우리를 힘들게 하고 어렵게 하는 게 아니에요. kita perlu 여러분들 복받게 하고 하나님께로 mempraktikkan 가까이 인도하는 길입니다. tabiat 다시 한번 baik 명심하세요. berdoa. 나 예전에는 기도 잘했는데 기도하는 거 Inilah 어렵지 jalannya 않은데 untuk 정말 menerima 안 돼. jawapan dan berkat daripada Tuhan. 다시 좋은 습관 만드시길 바랍니다. 하나님께서 원하시는 기도의 모습은 둘째로 무릎을 꿇고 기도하는 것입니다. Jenis doa kedua yang diinginkan Tuhan ialah kita berlutut ketika berdoa. 기도하신 장면이 기록되어 있습니다. 우리가 인간의 힘으로 Ayat 할수 41 없는 dalam petikan 것을 pada hari ini merakamkan 존재, adegan 전능하신 di mana 아버지 Yesus berlutut dan berdoa. 하나님을 Adalah biasa bagi orang untuk berlutut dengan rendah hati dan berdoa di hadapan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa untuk perkara-perkara yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan manusia semata-mata. Merupakan kelaziman bagi manusia. Satu lagi sebab untuk berlutut semasa berdoa adalah bahawa hati kita menjadi berfokus dan kita dapat berdoa di hadapan Tuhan dengan lebih tekun. 공부를 하든지 또 자세가 좋지 않은 모습으로 운동을 하든지 뭐든요 이 자세부터 시작입니다. 피아노를 배울 때도요 선생님들이 바른 자세에서 손가락도요 바르게 꼭 놓게 하세요. 모든 운동도요 바른 자세에서 해야 효율적이고 건강해집니다. Anda perlu ada 공부하는 postur 학생이 tubuh yang 바른 자세로 betul. 공부하라고 선생님도 부모님도 누누이 말씀하지 않으셨습니까? Misalnya apabila anda bermain piano, anda harus ada postur yang betul. 어깨부터 쭉 늘어지면서 여기 허리에 힘이 푹 빠지면서 자세가 흐트러지더라는 것이죠. 바른 자세에서 집중력이 나올 수 있는 것처럼 기도도 마찬가지고 가장 바른 자세에 집중력을 더할 수 있는 것이 무릎을 꿇는 자세이죠. Begitu juga dengan doa, anda juga harus mempunyai postur doa yang 우리 betul. 한국 문화도 이제는 의자에 앉는 이런 문화가 됐습니다만은 예전에는 바닥에 앉았었고 그래서 어른들을 공개하고 어른들을 볼 때는 무릎을 꿇었거든요. 그러니까 절할 때도 그렇고 무릎 꿇고 이렇게 절하시고 또 어른 앞에 마주 앉을 때는 편하게 앉아라 할 때까지는 무릎을 꿇는 것이 예의였거든요. 그런데 이제 요즘 현대에서는 이런 것들이 없다 보니까 무릎을 꿇는다는 Dahulu, 것이 어색하게 느껴지는 banyak 어른들이 antara anggota gereja yang 그러나 duduk di atas santai ketika berdoa 그런데 특히 지금 집에서 기도할 때는 조금씩 dan kemudiannya 바꿔가는 것도 좋습니다. berlutut 성경 apabila 보면 sesi berdoa. 하나님을 사랑하고 경외했던 믿음의 선진들도 기도할 때는
항상 무릎을 꿇고 Jika kita 기도했던 meneliti Alkitab, kita dapat melihat bukti para bapa moyang iman yang mengasihi dan takut akan Tuhan, selalu berlutut dan berdoa. Kisah Rasul-Rasul 7:60 menunjukkan diakan Stefanus berlutut dan berdoa dengan suara keras walaupun dia sedang dirijam dengan batu sehingga mati. Kisah Rasul-Rasul 20:36 mencatatkan Rasul Paulus berlutut bersama orang ramai dan berdoa. Dan 1 Raja-Raja 8:54 menunjukkan Raja Salomo melakukan perkara yang sama. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, walaupun mempunyai kedudukan di raja yang tinggi atau sedang menghadapi kematian, berlutut dan berdoa mengikut kehendak Tuhan. Walaupun ada situasi di mana anda tidak dapat berlutut dan berdoa, kita semua sepatutnya berlutut jika dapat. 무릎을 꿇고 기도하시기 바랍니다. 그렇다고 처음부터 무리하게 할 것이 아니라 조금씩 Namun begitu, hal ini tidak bermaksud bahawa anda melakukan secara berlebihan dari awal. 앉아 있는 것도 Penting untuk anda mempraktikkan berlutut dan berdoa secara berperingkat. Semoga anda semua berlutut dengan sikap berwibawa di hadapan Tuhan dan berdoa dengan rendah hati serta menikmati jawapan dan berkat besar daripada 다시 Tuhan. 풀고 뭐 양반다리든 뭐 이렇게 의자에 앉든 기도하셨다가